Hello everyone, Leylan here, and today nako sa pier sa Cebu City kay mubiyahe ko. Sakay ko og barko sa Coast Shipping kay mulargo ko for the very first time sa Masbate. Alright, let's go! So pag nawgi na mo sa bus, diretso na mi sa mong barko. Wa ko nag-expect ngayon ani di ang hitsura sa among accommodation. Take a look at the floors guys, super shiny, nindot kayo mga beds and very spacious. And then after that, ni-visit po me sa other section na VIP section actually. Na nindot nga beds, na dining table, na own bathroom. Social kayo. Of course, ni-visit po ta sa restaurant. Nindot kayo, dagang kay mga tinda, dagang bangko nga kalingkuran, and napadyo video kay machine. So from Cebu City to Masbate, among biyahe is around 13 hours. So importante gyud kay nga nindot ang bed guys. Kay dapat jud ka makatulog og tarong ani nga biyahe. So after around 13 hours nabot nami sa Masbate. Nindot kayo among pagbiyahe, super smooth, buyag ang weather, ni cooperate, super nice. And we're finally here in Masbate. So right after ni check-in me and my friend Carlo decided to go to the local town market. Kaya ningon sila na the local town market is the soul of the community gidaw. So moto ni biyahe mi sa ilang town market, less than 5 minutes na nami dito sa Camig Tricycle, and the market is not too busy and dili po kayo mingaw, so sakto-sakto ra. So nag-explore mi lakaw-lakaw, tanaw-tanaw unsay mo pwede mapalit. Kita mi mga chanilas ganahan kay mi, but then we saw this very well guarded kwek-kwek stand. So of course nitilaw mi og kwek-kwek, nitilaw mi og fish balls, na ay siomay, na ay tempura, and of course na ay kikiam. Napadyo cheese sticks. So moto, kaon na mi. After that, nakita na sa mig bakery, local bakery selling this very delicious bread. Of course, wala na mo palampasa kay my favorite kind of bread, ganahan kay kuana. After that, nga tumi sa Pantalan, and this is what we saw. White beach and black beach. So na weird kay guys nga pangitabo. White beach, white dogs only. Black beach, black dogs only. So kuya wala. Bitaw joke na ha. Anyway, I hope you enjoyed this mini trip and be sure to follow me for more. Kita-kita next time. Bye.